अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूं आपके साथ किरण नोमान और आप सुन रहे हैं उर्दू अदब का एक शाहकार नावल प्यार का पहला शहर, जिसके मुसन्निफ़ हैं मशहूर नावल निगार ड्रामा निगार जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली एक साथ और नई कहानियाँ और नावल आप तक जल्द पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं प्यार का पहले शहर की दूसरी किस्त। हमारे गांव में एक रिटायर्ड सूबेदार इस नाम का गुजरा है। सन्नान ने सिलसिला कलाम जारी रखा। वो दूसरी जंग अजीम में फ्रांस के महाज पर लड़ा था। हम बचपन में गांव से बाहर उसके डेरे पर चले जाते और उससे पेरिस के बारे में कहानियां सुनने की फरमाइश करते। वो हमेशा दो बातों का जिक्र करता कि बेटा, पेरिस की तमाम औरतों की आंखें नीली होती हैं और वहाँ सड़कें शीशे की बनी होती हैं। पास्कल कतरे झेंप गई। कम से कम दूसरी बात तो गलत है। शीशे की बजाय पेरिस की अक्सर सड़कें खुरदरे पत्थरों से बनी हुई हैं। तुम्हें ये कैसे मालूम हो गया कि पहली बात दुरुस्त है? पास्कल का चेहरा सुर्ख हो गया। सन्नान को मशरकी हया का ये अंदाज मगरिब में देखकर बेहद हैरत हुई, वरना कोपनहेगन के तवाली बाग में तो एक लड़की ने उसे खुले बंदों बाहों में जकड़कर खूबसूरत गुड्डे का खिताब दे डाला था। बेशरम कहीं की, लोगों ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। मुझे भी बचपन में बताया गया था कि पाकिस्तान में या तो राजे महाराजे होते हैं या फकीर, मिडिल क्लास सिरे से नापैद है। दोनों में से कोई बात दुरुस्त साबित नहीं हुई। पास्कल ने हंस कर कहा। सन्नान और पास्कल वहां बैठे खासी देर तक यूं ही बातें करते रहे। वो उसे पेरिस और उसके गिरदो नमा में फैले हुए जंगलों और खूबसूरत कस्बों के बारे में बताती रही और सन्नान उसे अपने तवील सफर के दौरान में पेश आने वाले दिलचस्प वाकयात सुनाता रहा। किस तरह अफगानिस्तान के वसी सहराओं में वो एक हादसे से दो चार हुआ और उसे कई रोज एक वीरान कारवां सराय में गुजारने पड़े। बर्फ पोश कोहे अरारात का जिक्र आया, जिसकी चोटी पर एक रिवायत के मुताबिक हजरत नूह की कश्ती लंगरअंदाज हुई थी। इस्तांबुल से चंद मील दूर शहजादों के जजीरे में एक अजीब व गरीब यूनानी लड़की से मुलाकात, स्विट्जरलैंड के बुलंद पहाड़ों में एक आसेब ज़दा कस्बे में क़याम, स्वीडन की एक झील के किनारे चांदनी रात में एक 12 सिंघे से मुठभेड़, और फिर ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी की वो छोटी सी नदी जहाँ से रोमानवी दरियाए डैन्यूब का आगाज होता है। पास्कल थोड़ी तले हाथ रखे उसकी तमाम बातें बेहद दिलचस्पी से सुनती रही। हर अजनबी और दूर दराज के मुल्क के नाम पर उसका चेहरा मुसरत से दमक उठता। सन्नान जो तबन खामोशी पसंद वाक़ हुआ था, आज बेहद बातें कर रहा था। एक किस्सा ख़त्म होता तो पास्कल मुंह खोले इस इंतज़ार में होती कि अब किसी और अनजानी जगह का तस्करा छिड़ेगा। आखिर में सन्नान उसे उमर ख़याम के शहर निशापुर के कदीम कहवा खानों में कही गई लोग हिकायतें सुनाने लगा। यहाँ तक कि डंकरक के फ्रांसीसी शहर की इमारतें दिखाई देने लगी। उन दोनों के गिर्द तमाम आराम कुर्सियाँ अब मुसाफिरों से पुर हो चुकी थीं। वे एक दूसरे की बातों में इतने मगन रहे कि उन्हें एहसास तक न हुआ कि कब सुबह हुई और फिर कब कहवा खाने में बैठे हुए तमाम मुसाफिर ऊपर अर्शे पर आ गए। अक्सर लोग जंगले के साथ लगकर डंकर के शहर और बंदरगाह को देख रहे थे, जो नज़दीक से नज़दीक तर होता जा रहा था। सन्नान और पास्कल वहीं बैठे रहे। सन्नान को ख्याल आया कि अभी स्टीमर बंदरगाह में दाखिल हो जाएगा और यह खूबसूरत लड़की यूरोपी लोगों की रिवायती सर्द महरी को मुजाहरा करते हुए ये कहकर चल देगी कि रफ़ाकत का शुक्रिया, खुदा हाफिज। वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो। बंदरगाह में दाखिले पर स्टीमर का भोंपू जोर जोर से बजना शुरू हो गया। जंगले के गिर्द खड़े और कुर्सियों पर बैठे हुए मुसाफिरों ने अपना अपना सामान उठाया और इस कोने की तरफ चल दिए जहाँ बंदरगाह को उतरने वाली सीढ़ी नजर थी। सन्नान ने पास्कल की जानिब देखा। वो बड़े सुकून से अपने सुर्ख कोट के एक बटन से खेलने में मसरूफ थी। यूं लगता था जैसे उसे डंकरक नहीं उतरना बल्कि ये स्टीमर उसे कहीं और ले जाएगा। सन्नान ने जेब से कंघी निकाली, अपने नाम मालूम बाल दुरुस्त किए और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तमाम शक की बैठक ने उसके जिस्म को बुरी तरह अकड़ा दिया था। उसने अपनी सफ़ेद बरसाती उतारकर बाजू पर डाल ली और पास्कल की जानिब देखा। वो नजरें झुकाए उसी तरह अपने बटन से खेल रही थी। पास्कल ने अपनी पलकियों पर उठा दी। सन्नान को यूं लगा जैसे उसकी आंखें बिल्कुल एक आईने की मानंद शफाफ है और जिनमें फ्रांस के समंदर की नहलाहट का अक्स झलक रहा है। क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है? पास्कल खामोश रही। आपकी इतला के लिए ये स्टीमर अब वापस इंग्लिस्तान ही जाएगा, अफ्रीका वगैरह नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि आप चुपके से यहाँ से उठें और बंदरगाह पर उतर जाएं। तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं खुद आ जाऊंगी। सन्नान ने पास्कल की तरफ गौर से देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो बेहद उदास नजर आ रही थी। सन्नान को हैरत हुई। इस लड़की के चेहरे के तासुरात पल भर में किस तरह बदल जाते हैं। मासूमियत और हंसी की जगह
पशमर्दगी और उदासी थी। बादल नखास्ता। सन्नान ने अपना सामान उठाया और बंदरगाह को उतरने वाली सीढ़ी की तरफ बढ़ा। उसे ख्याल हुआ कि हो सकता है लड़की गाड़ी के किसी और डब्बे में सवार हो जाए या सिरे से सवार ही ना हो और वो उसे हमेशा के लिए खो दे। इस ख्याल ने उसे बेहद उदास कर दिया और वो फौरन वापस उस जगह आ गया जहां पास्कल अभी तक नजर झुकाए बैठी थी। पास्कल ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की नीलाहटों में नमी थी। मैं तुम्हारा सूटकेस उठा लेता हूँ। पास्कल मुस्कुरा दी, मगर उसकी मुस्कुराहट में शोखी की बजाय उदासी का पहलू था। डैडी डेयर ने मेरा सामान लंदन से बुक करवा दिया था। मेरे पास सिवाय सुर्ख कोट और हैंडबैग के और कुछ नहीं। सन्नान वहीं खड़ा रहा। वो जानना चाहता था कि लड़की इसके साथ चलने में झिझक क्यों महसूस कर रही है। अच्छा तो फिर कम से कम गाड़ी तक तो मेरे साथ चलो, सन्नान ने निहायत नरमी से दरख्वास्त की। मैं पहली मर्तबा फ्रांस की सरजमीन पर कदम रख रहा हूँ और मुझे रहनुमाई की ज़रूरत है। एक सयाह को रहनुमाई की ज़रूरत कैसे पेश आ सकती है, उसने आहिस्ता से कहा। कभी कभार एक तजर्बा कर से भी किसी ऐसे दौराहे पर आ खड़ा होता है जहाँ से मंजिल की सिमत का तयन करना बेहद दुश्वार हो जाता है। पास्कल हंस दी, अपना सुर्ख कोट बाजू पर रखा और बिल्कुल नाक की सीध में देखते हुए बड़ी खुद एतमादी से उठ खड़ी हुई। मोहतरमा पहले आप, सन्नान ने शोल्डर का मुजाहिर करते हुए झुककर कहा। वो बेहद मसरूर नजर आ रहा था। शुक्रिया। पास्कल ने अपनी नीली आंखें एक लहजे के लिए सन्नान पर जमा दी। सन्नान इसी तरह झुका हुआ उसके रास्ते से हट गया। वो कदरे झिझकी और फिर बंदरगाह को उतरती हुई सीढ़ियों की जानिब रुख करके चलना शुरू कर दिया। सन्नान सीधा होकर उसके पीछे चलने को था, मगर चल ना सका। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका सांस रुक गया हो। उसके कदम अर्शे की गिली लकड़ी पर मैखून से ठोंक दिए गए हों। वो जो कुछ देख रहा था वो कुदरत का भयानक मजाक था। खालिक अपनी तख्लीकी अमल में कहीं चूक गया था। वो चल नहीं रही थी, बल्कि चलने की अजियतनाक कोशिश में मसरूफ थी। लड़खड़ाती ठोकरें खाती पास्कल वो लंगड़ी थी। बेबसी और गुस्से के जज्बात से सन्नान का दिमाग दहकने लगा और उसने अपने सीने में इस बेबस लड़की के लिए बेपनाह हमदर्दी और रहम की एक ऐसी लहर दौड़ती हुई महसूस की जिसने उसके सारे जिस्म को सुन करके रख दिया। वो उसी आराम कुर्सी के पास बेहिस्सो हरकत खड़ा टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था। पास्कल एक हाथ अपनी रान पर सख्ती से दबाए बेहद तकलीफदा अंदाज में लंगड़ाती हुई चली जा रही थी। सीढ़ी के करीब पहुंचकर वो लहजा भर के लिए रुकी और फिर ऐसे से पीछे मुड़कर सन्नान की जानिब देखा। क्या यहीं खड़े रहने का इरादा है? उसके बारीक होंठों पर हुस्न आमेज तबस्सुम खेल रहा था। सन्नान ने बेयकीनी के आलम में एक मरतबा सर को झटका और इसी तरह गुमसुम तेजी से चलता हुआ उसके पास पहुंच गया। पास्कल की आंखों में नमी थी। मुझे मालूम है, उसने कहना शुरू किया, तुम्हारे दिल में इस वक्त मेरे लिए रहम और हमदर्दी के जज्बात मौजूद हैं। सन्नान एकदम इस भयानक ख्वाब से बेदार हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं, उसने जल्दी से कहा। मुझे झूठ पसंद नहीं। सब लोग मुझ पर तरस खाते हैं। मैं हमेशा से रहम के जज्बात की भिखारी बन जाती हूँ। तुम दूसरों से मुख्तलिफ नहीं हो। वो खामोश खड़ा उसके उदास चेहरे और पलकों पर लरसते आंसुओं को देखता रहा। मैंने तुम्हें बताया था ना, डैडी डेयर मुझे बेहद चाहते हैं। मेरी 16वीं सालगिरह पर उन्होंने मुझे एक तेज़ रफ्तार स्पोर्ट्स कार तोहफे में दी। 17वीं सालगिरह आने से पहले ही खिजा रसीदा शब को नोटिंगम के शेरोड जंगल में मेरा हादसा हो गया। मुझे बेहद अफसोस है। सन्नान और कुछ ना कह सका। उसे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि अंग्रेजी ज़बान में हमदर्दी और अफसोस के जज्बात का इजहार किस कदर मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। कोई बात नहीं, उसने तलखी से कहा। मैं अब आदी हो चुकी हूँ। क्या तुम दोनों का वापस इंग्लिस्तान जाने का इरादा है? बंदरगाह पर खड़े स्टीमर के कप्तान ने इन दोनों से मुखातिब होकर जोर से कहा। तुम्हारे सिवा तमाम मुसाफिर उतर चुके हैं। सन्नान ने सुर्ख कोट उसके बाजू से उठा लिया और दोनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतर गए। कस्टम से फारिग होकर वो बंदरगाह के पहलू में वाक़ डंकरक के रेलवे स्टेशन पर आ गए, जहाँ पेरिस जाने वाली गाड़ी तैयार खड़ी थी। वो दोनों एक ही डब्बे में सवार हो गए। 8 मुसाफिरों के छोटे से डब्बे में उन दोनों के अलावा सिर्फ 3 राहबाएं सवार थीं, जो हाथों में तस्बीह थामे आंखें बंद किए इबादत में मगन थीं। सफ़र के दौरान में सारा अरसा पास्कल खामोश बैठी खिड़की से बाहर तकती रही। यूँ लगता था जैसे उसे डब्बे में सवार दूसरे मुसाफिरों और सन्नान की मौजूदगी का एहसास तक नहीं और वो अकेली खला में सफ़र कर रही है। सन्नान को मालूम था कि हर साल इन्हीं रास्तों से गुजरने वाली इस बेबस लड़की को डब्बे से बाहर गुजरते हुए फ्रांस के देही मनाजिर से कोई दिलचस्पी ना थी। वह इन सरसब्ज खेतों और वसी चरागाहों के दामन में फैली हुई उजली उजली धुंध को उससे पहले भी कई मरतबा देख चुकी थी। ये घने जंगल और चमकीली नदियाँ उसके लिए अजनबी ना थे। उसकी नीली आंखें, जिन्हें देखकर सन्नान को ईरान का नीला आसमान याद आ गया था, किसी और जहान में थी।
سنان اس کے حسن و ملال کے روگ کو جان گیا تھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوتے ہوئے بھی پیرس کی پرفسوں شامیں دریائے سین کے کناروں پر اکیلے ہی کیوں گزار دیتی ہے؟ سیاحت اور جہاں گردی اس کے لیے دیوانے کا خواب کیوں تھی؟ وہ اپاہج تھی۔ وہ اسٹیمر پر آرام کرسی سے اٹھنے میں جھجک کیوں رہی تھی؟ خالق اپنے تخلیقی عمل میں نہیں چوکا تھا، بلکہ انسانی ساختہ ایک لوہے کے ڈھیر نے مکمل تخلیق کا حسن داغدار کر دیا تھا۔ پچھلے 6 ماہ کی جہاں گردی کے دوران میں سنان کو کسی ملک میں بھی کسی ایسی لڑکی سے ملنے کا اتفاق نہ ہوا تھا جسے ایک مرتبہ پھر ملنے کی ہوک اس کے دل میں اتنی شدت سے اٹھی ہو۔ وہ اس لڑکی کو دوبارہ ملنا چاہتا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی گاڑی کے اس سفر کے اختتام پر رفاقت کا شکریہ، خدا حافظ جیسے کھوکھلے الفاظ ادا کر کے اس سے ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سنان چاہتا تھا کہ پاسکل کی اداس نیلی آنکھیں پھر سے مسکرانے لگیں۔ پاسکل، اس نے کھڑکی کا شیشہ بجا کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی نیلگوں آنکھیں کانچ کی گولیوں کی طرح بے جان تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو۔ تم اگر پسند کرو تو پیرس پہنچنے پر میں تمہیں گھر تک چھوڑ آؤں گا، سنان نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی۔ اس کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کہا نا اس کی ضرورت نہیں۔ میری خالہ مجھے اسٹیشن پر لینے آ رہی ہیں۔ وہ بدستور باہر دیکھتی رہی۔ پاسکل، سنان نے ایک مرتبہ پھر کھڑکی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ کیا تم اس سفر کے خاتمے پر آج شام مجھے کہیں مل سکتی ہو؟ اس نے ایک دم پلٹ کر سنان کی جانب یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ وہ کس لیے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم شام کو دریائے سین کے کنارے اب اکیلی نہ گھومو۔ میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ پاسکل نے ہنسنا شروع کر دیا، مگر اس کی ہنسی سنان کو بے حد ڈراؤنی لگی۔ میں جانتی ہوں میرا چہرہ بے حد دلکش ہے، وہ کہنے لگی، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ اس چہرے کا حسن کسی نیم تاریخ قہوہ خانے کے کونے میں پڑی ہوئی کرسی پر صرف بیٹھے رہنے کی حد تک ہی محدود ہے۔ اٹھ کر چلنے کی تکلیف دہ کوشش کسی دلکش چہرے کو انتہائی بدصورت بنا دیتی ہے، اور انسان ساری زندگی ایک کونے میں بیٹھے تو گزار نہیں سکتا۔ ان باتوں کا زندگی کے حقائق سے دور کبھی تعلق نہیں، سنان نے جذباتی ہو کر کہا۔ تم مجھے زندگی کے حقائق کے بارے میں بتا رہے ہو، اس نے دکھ سے کہا۔ جس طرح ایک ہی زمین پر جب ایک لکیر سرحد کی صورت میں کھنچ جاتی ہے تو اس طرح وجود میں آنے والے 2 ملکوں کے لیے سچائی کے پیمانے بھی ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہو جاتے ہیں، اسی طرح زندگی کے حقائق بھی ہر انسان کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ تمہارے جیسے سیاح کے لیے زندگی کے حقائق ہیں اجنبی دیسوں کی پکار پر گھر سے نکل کھڑے ہونا، سنہری وادیوں کے خواب جو بعد میں حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں، اور ایک لاابالی اور ہنگامہ خیز زندگی۔ اب میرے جیسی اپاہج اور لاچار لڑکی کے لیے آرام دہ کرسیوں اور صوفوں پر بیٹھ کر فیشن کے رسالے پڑھنا، کتابوں کی برقردانی کرنا، پہروں اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھے باہر تکتے رہنا، لوگوں کے جذبات کو اپنے دل میں چھلنی میں چھان کر یہ دیکھنا کہ رحم کے جذبات کے علاوہ کوئی چھوٹا موٹا ذرہ شاید محبت کا بھی ہو، اور پھر نرم بستر پر ڈیڈی یا خالہ کے تھپکنے سے ایسے سو جانا جیسے میں 20-22 برس کی نوجوان لڑکی نہیں بلکہ ایک ایسی چھوٹی سی بچی ہوں جو غبارہ گم ہو جانے پر بے حد غمگین ہو اور سو نہ سکتی ہو۔ ان بے رحم حقائق کو اگر نظر انداز کر کے خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش کری جائے تو کیا حرج ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی؟ پاسکل نے سر جھٹک کر کہا۔ پہل میرے جاننے والے لڑکے لڑکے میری تیمارداری کرنے آتے رہے۔ پاسکل، تم جلد ہی اچھی ہو جاؤ گی، پھر ہم سب رابن ہوڈ کے قلعے کی سیر کو جائیں گے۔ جینس کی سالگرہ پر ہم سب تمہیں گیٹ ویل کا کیک پیش کریں گے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں اچھی نہ ہوئی۔ مہینوں بعد میری کوئی سہیلی ادھر آ نکلتی۔ اوہ سوری پاسکل، وہ کہتی، دراصل مصروفیت ہی اس قدر ہو گئی ہے کہ میں تمہیں دیکھنے نہ آ سکی۔ کل ہم لوگ پکنک پر چلے گئے، کاش تم بھی ہمارے ساتھ جا سکتی، بڑا مزہ آیا۔ 1-2 مرتبہ مجھے پارٹیوں پر بھی مدعو کیا گیا۔ میں ایک کونے میں بیٹھی دوسرے لوگوں کی طرف حسرت بھر نظروں سے دیکھتی رہی۔ لڑکے میرے پاس آ کر بڑی شائستگی سے میرا حال دریافت کرتے اور پھر میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی کسی لڑکی کو لے کر رقص کرنے لگتے۔ تم شاید ایک مشرقی ہونے کی حیثیت سے اس کا احساس نہ کر سکو کہ ایک مغربی لڑکی کے لیے اس طرح الگ تھلگ ہو جانا کتنا بڑا سانحہ ہے۔ پھر میں نے کہیں بھی آنا جانا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ میری اسی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ڈیڈی مجھے ہر سال چند ماہ کے لیے خالہ کے یہاں پیرس بھیج دیتے ہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نوٹنگم میں میرے کمرے کی کھڑکی سے شیروڈ جنگل کے چند درخت دکھائی دیتے ہیں، اور پیرس میں اسی قسم کی ایک کھڑکی سے فٹ پاتھ کا ایک حصہ اور شاہ بلوط کے درخت نظر آتے ہیں۔
جگہ بدل جاتی ہے مگر تنہائی نہیں جاتی۔ سنان خاموشی سے اس کی محرومیت کی داستان سنتا رہا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ اس لڑکی کو دوبارہ ملنا چاہتا تھا۔ ڈبے میں بیٹھی ہوئی راواؤں کے سنجیدہ چہرے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ عبادت میں اتنی زیادہ مگن نہ تھیں کہ پاسکل کی باتیں ان کے کانوں میں نہ پڑتی۔ پاسکل خاموش ہوئی تو ان تینوں نے بیک وقت نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں، بیٹی ہمیں بھی تم سے ہمدردی ہے۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ میری دلی خواہش یہی ہے کہ ہم دونوں پیرس میں ضرور ملیں۔ سنان نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، سوچ لو۔ پاسکل نے میز پر کوہنیاں رکھ کر اپنا چہرہ ہتھیلیوں پر جماتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں سنان پر لگی تھیں۔ میں جب تمہارے ساتھ چلوں گی تو بوڑھی عورتیں آپس میں خسر خسر کریں گی۔ لڑکیاں کہیں گی، ایسے قبول صورت مشرقی نوجوان کو پورے پیرس میں ایک اپاہج لڑکی پسند آئی، اور فرانسیسی مرد جن کے لیے عورت کی خوبصورتی کے پیمانے کولوں سے اوپر نہیں جاتے تمہاری عقل پر ماتم کریں گے۔ تصحیق ہوگی تمہاری۔ تم مجھے ان سطحی دلائل سے قائل نہیں کر سکتی۔ سنان نرمی سے بولا، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کیا کوئی بھی لڑکی کسی لڑکے کو اپنی بدصورتی کے بارے میں قائل کرنا چاہتی ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتی؟ میں نے کہا نا، تصحیق ہوگی تمہاری۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں میں مکمل طور پر اجنبی ہوں گا، میری کیا تصحیق ہو سکتی ہے؟ میں نے تو پچھلی شب تمہاری آنکھیں دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کر لیا تھا میں تمہیں دوبارہ ملنے کے لیے کہوں گا۔ جب میں آج آرام کرسی سے اٹھ کر عرصے پر لنگڑاتی ہوئی چلی جا رہی تھی، تب کیا تم نے اپنا ارادہ بدل نہیں دیا تھا؟ بالکل نہیں، بلکہ تمہاری بے بسی نے میرے اس ارادے کو اور تقویت بخشی تھی۔ بے بسی؟ پاسکل بھڑک اٹھی۔ بس میں اس لفظ سے خائف ہوں۔ بے بسی، رحم، یہ جذبات تو لوگ جانوروں کے لیے بھی محسوس کرتے ہیں، مجھے ان کی چاہت نہیں۔ لوگ پہلے پہل میرے حسین چہرے کو دیکھ مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر بیٹھتے ہیں، مگر بعد میں جب وہ چہرہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو انہیں صرف میرا اپاہج پن یاد رہتا ہے اور وہ مجھ سے نہ ملنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ سنان سوچ میں پڑ گیا۔ اسے خیال آیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اسے ذاتی طور پر سرے سے پسند ہی نہ کرتی ہو، اور پچھلی شب کی خوشگوار رفاقت کے مد نظر اس کی دل شکنی سے اعتراض کر رہی ہو۔ جیسے تمہاری مرضی، سنان نے افسردہ ہو کر کہا۔ تم اگر ذاتی طور پر مجھے پسند نہیں کرتی تو میں تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں۔ اس کے لہجے کی بے اختیاری سنان کے لیے حیران کن تھی۔ پسند؟ میرا مطلب ہے ضرور، میں تمہیں ملنا چاہتی ہوں، ضرور۔ اس نے بچوں کی طرح بار بار اس طرح سر کو جنبش دی جیسے وہ اپنے جذبات کو پوری طرح بیان کرنے سے قاصر ہو۔ سنان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ نشست سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا، جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور مسکرانے لگا۔ میں پیرس میں اجنبی ہوں، تم کوئی سی جگہ منتخب کر کے کاغذ کے ٹکڑے پر نام لکھ دو، میں پہنچ جاؤں گا۔ پاسکل بدستور مسکرائی چلی جا رہی تھی اور سل بہر آ رہی تھی۔ یہ کیا میکانکی کھلونوں کی طرح سر ہلاتی جا رہی ہو؟ میں نے جگہ کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ اوہ، پاسکل ایک دم ہنس دی۔ خالہ بھی ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ میری یہ عادت بالکل بچوں جیسی ہے۔ تمہاری بہت سی عادتیں بچوں جیسی ہیں۔ بہرحال پہلے یہ بتاؤ کہ تم مجھے کہاں ملنا پسند کرو گی؟ دریائے سین کے کنارے۔ کون سے کنارے پر، دائیں یا بائیں؟ نہیں، سین کے کنارے نہیں، دریائے سین تو میلوں میں پھیلا ہوا ہے۔ تو پھر ہاں، بولیوارڈ سان جرمین کے قہوہ خانے امن میں۔ مجھے لکھ کر دے دو۔ نہیں، یہ بھی نہیں۔ اس نے پھر ارادہ بدل دیا۔ اس قہوہ خانے میں کبھی بھی جگہ نہیں ملتی، ہمیشہ کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں سرے سے گھر ہی نہ جانے دوں، اسٹیشن سے سیدھا دریائے سین پر چلیں گے۔ نہیں نہیں، پاسکل نے سنجیدہ ہو کر کہا، خالہ اسٹیشن پر آ رہی ہیں اور وہ ذرا پرانے خیالات کی ہیں، برا منائیں گی۔ گاڑی ایک قصباتی اسٹیشن پر کھڑی ہوئی اور ان کی ہم سفر تینوں راہبائیں اترنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بیٹی، ان میں سے ایک راہبہ نے بڑے پیار سے پاسکل کے سر پر ہاتھ پھیرا، آئیفل ٹاور کے نیچے ملنے میں کیا قباحت ہے؟ خداوند یسوع تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ باقی دو راہباؤں نے ڈبے سے باہر جاتے ہوئے انہیں دعا دی۔ گاڑی دوبارہ چلی تو پاسکل بے اختیار ہنس دی۔ اس راہبہ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آئیفل ٹاور لڑکوں کو ملنے کے لیے بہترین جگہ ہے؟ وہ بیچاری پیدا ہوتے ہی راہبہ تو نہیں بن گئی تھی نا۔ درمیانی وقفے میں شاید کوئی دل شکن واردات قلب ہوئی ہو اور اسے مجبوراً روحانیت اختیار کرنی پڑی ہو۔ بہرحال مجھے آئیفل ٹاور کا بالکل خیال نہ تھا۔ اگر یہ محترمہ اس کا مشورہ نہ دیتی، مناسب جگہ ہے، بس تو پھر طے ہو گیا۔ ہماری گاڑی پورے 5 بجے پیرس پہنچے گی، سنان نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور میں آج شب پورے 7 بجے دریائے سین کے کنارے آئیفل ٹاور تلے تمہارا انتظار کروں گا۔
मैं 6:45 बजे ही पहुंच जाऊंगी, उसने शौकी से कहा। और हाँ, आज शाम क्या पहन कर आऊं? कोई लिबास, लेकिन किस रंग का? तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? मुझे जो रंग पसंद है वो तुम्हारी आंखों में है। यानी तुम्हें भूरा रंग पसंद है? पास्कल का चेहरा शरारत से दमक रहा था। कमाल है, सनान ने हंसते हुए कहा। कल शब तो नीली थी, आज इनका रंग भूरा हो गया है। मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गया? एक मर्तबा फिर देख लूं? देख लो, पास्कल ने अपनी लांबी पलकें ऊपर उठा दी। सनान कदरे घबरा गया। लड़कियों के मामले में बेहद नातजुर्बाकार था और इस तरह के रवायती प्यार के अंदाज उसे बिल्कुल पसंद आते। उसने तो यूं ही कह दिया था। सनान ने एक नज़र पास्कल पर डाली, जो आंखें खोले उसकी जानिब पट देख रही थी, और आस्ते से कहने लगा, बस देख ली। फिर कौन सा रंग है? अच्छी तरह देख नहीं पाया। क्या? तुम्हारी आंखों का रंग। मेरा मकसद तुम्हारी आंखों में झांकना था। मैं इतनी काली भोर आंखें आज तक किसी की नहीं देखी। तकरीबन तमाम पाकिस्तानी लड़कों की आंखें ऐसी ही होती हैं। सन्नान ने झेंप कर कहा। झूठ, पास्कल ने मचल कर कहा। नॉटिंघम की आधी आबादी पाकिस्तानी पर मुश्तमिल है। इनमें से किसी की भी आंखें तुम्हारी ऐसी नहीं। तुम वहाँ इनकी आंखों में झांकती रहती हो? नहीं, ऐसा तो नहीं। डैडी डियर कभी कभी मुझे शाम के खाने के लिए किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहाँ देखने का इत्तेफाक हुआ है। वेटर पाकिस्तानी होते हैं ना। पाकिस्तान के बारे में रेस्टोरेंटों के अलावा और तुम्हारी क्या मालूमात है? मैंने रडयार्ड किपलिंग की किताब किम पढ़ी है, जिसका आगाज़ इस फिक्रे से होता है कि किम लाहौर अजायब घर के सामने बड़ी तोप जमजमा पर बैठा था। और कुछ, और ये कि किपलिंग लाहौर की बादशाही मस्जिद के मीनार पर बैठकर खूबसूरत नज़्में तख्लीक किया करता था। किपलिंग को फ्रांस से भी इतनी ही मोहब्बत थी जितनी मेरे शहर लाहौर से। वो कैसे? उसने कहा था कि हर वो शख्स जो इंसानियत का हमदर्द है फ्रांस से मोहब्बत करता है। लाहौर और फ्रांस। सन्नान ने उसे बताया कि इस अखबार का दफ्तर उसके घर के पहलू में वाक़ है, जहाँ पर किसी ज़माने में किपलिंग काम करता था। उस दफ्तर के एक चौकीदार का महबूब मशगला गैर मुल्की सयाहों के हाथों वो वाहिद मेज़ फ़रोख्त करना है जिस पर बैठकर किपलिंग ने अपने लाजवाल नावल तख्लीक किए। अब तक वो चौकीदार ऐसी 20 मेज़ें फ़रोख्त कर चुका है। हमारे यहाँ भी नेपोलियन की डायरी सैकड़ों बार फ़रोख्त हो चुकी है, पास्कल ने बताया। यानी पाकिस्तान के बारे में तुम्हारी मालूमात पाकिस्तानी वेटरों और नावल किम तक महदूद हैं। इसके अलावा उसने सर खुजाते हुए सोचना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने शालीमार बाग के बारे में एक नज़म पढ़ी है, और मेरे पास नॉटिंघम में एक पाकिस्तानी दस्तकारी की दुकान से ख़रीदा हुआ एक जेवर भी मौजूद है। पाकिस्तानी जेवर? हाँ, कानों में डालते हैं। दुकानदार कह रहा था कि सभी पाकिस्तानी औरतों के कानों में पैदाइशी तौर पर सुराख होते हैं जिनमें ईयर रिंग लटका लिए जाते हैं। वो दुकानदार तुम्हें मशरिक के जादू से मसूर करने की कोशिश कर रहा था। सुराख पैदाइशी तौर पर नहीं होते, बाद में छेदे जाते हैं। तुम्हारी ज़बान में इन ईयर रिंग्स को क्या कहते हैं? झुमके। झुमके, बहुत खूबसूरत नाम है। मैं आज शाम पहन कर आऊँगी। चांदी के हैं। सनान उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। वो यकीनन इन झुमकों में खूबसूरत लगेगी। पूरे 7 बजे आईफल टावर तले। सनान ने एक मरतबा फिर दोहराया। 6:45 बजे। पास्कल शरारत से हंस दी और बच्चों की तरह फिर सर हिलाने लगी। गाड़ी वक्त मुकर्रर से 10 मिनट कबल ही पेरिस के सेंट लाजार स्टेशन के गंदे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। वो दोनों डब्बे से बाहर निकले तो सामने पास्कल की फरबा मगर खुश शक्ल खाला खड़ी थी, जो उसे देखते ही पास्कल मुआशेरी कहकर लिपट गई। सनान को चूंकि उससे पहले फ्रांसीसी खालाओं से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, इसलिए वो ये खतरा मोल लिए बगैर अपना सामान उठाकर स्टेशन से बाहर आ गया। सामने की इमारत में दफ्तर मालूमात था। वो अंदर चला गया। रिसेप्शन पर एक काले बालों वाली पिस्ता कद फ्रांसीसी लड़की दर्जन भर सयाहों को पेरिस में कैंप के लिए होटल और काबिल-ए-दीद मकामात के बारे में मालूमात फराहम कर रही थी। सनान का तरीका सफ़र आम सयाहों से बेहद मुख्तलिफ था। उसने कभी भी मंजिल का तयन न किया था। एक गाड़ी पर सवार हुए, रास्ते में कोई खूबसूरत कस्बा या गांव दिखाई दिया तो वहीं उतर गए। किसी दूसरे सयाह ने खबर दी कि फ़लाँ जगह आजकल जश्न हो रहा है तो वहाँ पहुँच गए। राह चलते किसी ने कार में लिफ्ट दे दी तो उसके साथ हो लिए, चाहे इसकी मंजिल कोई भी हो। इस तरह सफ़र करने में जहाँ नित नए लोगों और अनजाने शहरों को देखने का मौका मिलता है, वहाँ कई सऊबतें भी उठानी पड़ती। मसलन किसी ऐसी जगह रात हो गई जहाँ शब बसरी का मुनासिब इंतज़ाम ना हुआ और रात फुटपाथ पर काटनी पड़ गई। किसी ने आबादी से कोसों दूर किसी वराने में उतार दिया। इन मुसीबतों के पेश नज़र उसने एक छोटा सा खैमा और खाने पकाने का मुख्तसर सामान खरीद लिया था। जहाँ होटल में जगह ना मिली वहाँ कैंपिंग ग्राउंड में चले गए और अपना छोटा सा घर तैयार कर लिया। कैंपिंग ग्राउंड्स यूरोप के हर शहर और कस्बे में मौजूद हैं।
اور وہاں ہر قسم کی آسائشیں میسر ہوتی ہیں۔ سنان کا ارادہ تھا کہ پیرس میں کیمپنگ کے بجائے ہوٹل میں ہی ٹھہرا جائے، چنانچہ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے لڑکی سے اس بارے میں دریافت کیا۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنے کرائے کا ہوٹل درکار ہے؟ لڑکی نے میز پر پینسل بجاتے ہوئے پوچھا۔ یہی کوئی 10 فرانک روزانہ کا؟ لڑکی کے ہاتھ سے پینسل گرتے گرتے بجی۔ 10 فرانک؟ ناممکن۔ ہاں البتہ 30 فرانک میں شاید۔ لڑکی نے سنان کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، اے فقیر، تم پیرس میں ہو اور یہاں ہوٹل ہوتے ہیں، دھرم شالے نہیں۔ یہ تو بہت زیادہ کرایہ ہے۔ سنان نے اپنے بڑے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سر ہلایا۔ وہ تو ہے، لڑکی نے بے چینی سے سنان کے پیچھے جمع سیاحوں کے ہجوم کی طرف دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیمپنگ گراؤنڈ میں ہی چلا جائے، وہاں خیمہ لگانے کا کرایہ صرف 2 فرانک یومیہ ہوگا۔ سنان نے فیصلہ کیا۔ تو پھر پیرس میں کیمپنگ گراؤنڈ کا پتہ دے دیجیے، میرے پاس خیمہ بھی ہے۔ لڑکی نے فوراً میز کے دراز سے پیرس کا تفصیلی نقشہ نکالا اور ایک نقطے پر سرخ پینسل سے نشان لگا کر سنان کو تھما دیا۔ بوئے ڈے بولون کیمپنگ، ٹرام سڑک کی اس پار ملے گی۔ نیولی کے پل پر اتر جانا، وہاں سے قریب ہی ہے۔ سنان نے نقشہ جیب میں ڈالا اور لکڑی کا شکریہ ادا کر کے ٹرام اسٹیشن پر چلا گیا۔